शी 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 कितें गे बाया आमच्या माणकुल्या गोंयान धुमशणां चल्ल्या तेच कळना. सदा पेपरार एकूच बातमी, हांगा एक जॉब स्कॅमर धरलो जाल्यार थंय 2 जॉब स्कॅमर धरले. पूण तुमकां खबर आसा कोरोनाच्या टायमार अशेंच जातालें. हांगा एक पेशंट मेळ्ळो जाल्यार थंय 4 पेशंट मेळटाले. पण तुमी केन्ना विचार केला हेंकां जल्माक कोणें घाले हाचो? ना न्हू, हांव सांगता. हेंकां जल्माक घालपी दुसरो तिसरो कोण न्हू, आमीच सामान्य मनशां. आमकां नोकऱ्यो जाय म्हणून आमी तांकां लाखांनी पयशे दिता आनी त्रासान पडटा. कितें म्हणटा? तुवेंनूय पयशे दिले? तुवें कितले दिले तर? आगे बाये 20 लाख? आगे पापणी, ते 20 लाख तुवें बँकेन दवरपाचे. तुका मात्तूय खबर ना पयशे दिवन नोकरी मेळना. कितें म्हणटा? परीक्षा बी बेश्टी येता? शी 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 तशें न्हू, परीक्षा दिवन पास जावनूच नोकरी मेळटा. आमी फटावता म्हणून लोक आमकां फटयता. पयशे दिवन नोकरी विकत घेता म्हणटा तेका दारांत सुद्दां उबें करप ना, सोमतो भायलो रस्तो दाखोवप. आयच्यान पयशे दिवन नोकरी घेवपाची सोडुया. अरे देवा, हांव कितें तुमचे कडेन उलयत बसलें? दूद तापत दवरलेलें वतलें दिसता. बरें तर मेळचें मागीर.